Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। ঈশ্বৰে আশীৰ্বাদ কৰা কেনে আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম দিন আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপিব কেনে সুন্দৰ সময় সুযোগ আজি ঈশ্বৰে আমাক দান কৰিছে। কিন্তু আজি কিমান মানুহ এই দিনটো চাব পৰা নাইকিয়া মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, কিন্তু ঈশ্বৰে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে জীয়াই ৰখা কেনে আজি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপিব পাৰিলোঁ। আহক এটা বাক্য দি পেলাই আমি ঈশ্বৰৰ যিটো আজি ছানডে প্ৰগ্ৰামটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম। Psalms 67 verse 1, 2 और 3 हमें पढ़ी दें। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। ईश्वर वाक्य पर आशीर्वाद থাকক। আহক মৌলোৱা। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ যেহোৱা, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আপোনাৰ স্তুতি, আপোনাৰ মহিমা, আপোনাৰ গৌৰৱ আৰু প্ৰশংসা হওক। আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো যুগে যুগে থাকক। হে আলফা আৰু ওমেগা, আদি আৰু অন্ত আপুনিয়ে হয় প্ৰভু। আপুনি আমাক প্ৰেম কৰা কেনে, দয়া কৰা কেনে, কৃপা কৰা কেনে আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰাম দিনাখন আপোনাৰ ওচৰত চাপিব দিলে, আপোনাৰ পবিত্ৰ নামটো ল'ব দিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আপুনি আমাক প্ৰেম কৰা কেনে, কিয়নো আপোনাক জানিব দিলে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ। আমি আপোনাক জানা নাছিলোঁ, হেৰাই আছিলোঁ, পাপত আছিলোঁ, কিন্তু আপুনি আমাক প্ৰেম কৰা কেনে আপোনাক কোটি কোটিবাৰ ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু পৰমেশ্বৰ। এইমত আপুনি আহক প্ৰভু। আপোনাৰ ওচৰত মই নিবেদন আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আজি যিটো ছাৰ্ভিচ আছে প্ৰভু, এই ছাৰ্ভিচৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু। যিমান চবে অনলাইন যোগেদি এই ছাৰ্ভিচটো এটেণ্ড কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। লগতে ইয়াত যিমান ভাই ভনী চবে উপস্থিত আছে, তেওঁলোকৰ ওপৰতো আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। যিমান পিতা অসুচী আত্মা বাধা দিয়া, ঈশ্বৰৰ বাক্য সুন্দৰকৈ শুনিব কেনে নিদিয়া, ঈশ্বৰৰ বাক্যটো পালন কৰিব কেনে দিয়া, আৰু চাউণ্ড ছিষ্টেম চব আৰু লাইটৰ যিমান বাধা বিঘনি দিয়া সমস্যা আত্মা চব যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামৰ পৰা ওলাই যা, যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই দূৰ হৈ যা। আহক পিতা, আপুনি সুচি পবিত্ৰ কৰি পেলাই আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। আৰু যি পিতা আপোনাৰ দাসে ঈশ্বৰ আপোনাৰ বাক্য লৈ পেলাই আহিব, সেই বাক্যৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক। তাৰ মুখটো আপুনি ইউজ কৰক, আপুনি চলক, জ্ঞান বুদ্ধি দিব, আৰু আপোনাৰ জীৱন জল বাক্য যেতিয়া ক'ব প্ৰত্যেকক শুনিব কেনে, আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাণী যে আঁঠু কাঢ়ি পেলাই আপোনাক মান মৰ্যাদা ধন্যবাদ দিয়ক, কিয়নো আপুনি ধন্যবাদ পোৱা যোগ্য ঈশ্বৰ হয়। আপুনি সৃষ্টিকৰ্তা, আমাৰ মালিক হোৱা কেনে সেই পবিত্ৰ ঈশ্বৰ মই আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ। ধন্য হওক প্ৰভু, আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে প্ৰভু। আহক পিতা, প্ৰথমৰ পালে পেলাই লাষ্টলৈকে আপোনাৰ হাতত সুধাই দিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা নাজৰে প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ, আমেন। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে। আৰু আজি পবিত্ৰ বিশ্ৰামবাৰ, আৰু আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ স্থানত ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে গোট খাইছোঁ। আৰু যিসকলে আজি গীৰ্জাত যাব পৰা নাই, আমি যিসকল আছোঁ প্ৰত্যেকে অনলাইনৰ যোগেদি আমি গোট খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ঈশ্বৰৰ ওচৰত। আৰু আমাৰ ওপৰত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ থাকক। परमेश्वर का आशीष हम सब के ऊपर बने रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। और सुंदर समय प्रभु ने दिया, और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ फेसबुक लाइव के द्वारा और यूट्यूब लाइव के द्वारा जुड़े हैं, मैं सभी को स्वागत करता हूँ आज के इस सर्विस में। प्रभु आप लोग को आशीष दे। और जो वचन आज मैंने प्रभु का आत्मा के अगुवाई के द्वारा आप लोग के लिए लेके आया हूँ, आज उस वचन बहुत ही आत्मा से भरा हुआ वचन है। आप लोग अगर उसको ध्यान से सुनेंगे तो ये वचन आपका जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि ये टाइम अप्रोप्रिएट
प्रीचिंग जो आज का समय के लिए जो ज़रूरत है, ऐसा एक प्रीचिंग प्रभु का आत्मा ने मुझे दिया है। क्योंकि हम लोग जब सप्ताह भर हम लोग रहते हैं प्रभु का इस दिन के लिए, तो वेट करते हैं कि कुछ नया चीज़ प्रभु हम लोग को दे, कुछ नया ऐसे सिखाए ताकि हम लोग उसके द्वारा प्रभु के करीब आ सके। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ड्रॉ नियर टू यू। आप प्रभु के करीब आओ तो प्रभु आपके करीब आएंगे। ये हमारा जो जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 8 में लिखा है। याकूब जो का किताब जो आपका चैप्टर 4 वर्स 8 में लिखा है, कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। हम लोग जितने ही प्रभु के पास आएंगे, करीब आएंगे, इतने ही प्रभु हम लोग का पास, हम लोग का करीब आएंगे। ये हमारा विश्वासी लोग के लिए एक सौभाग्य है कि हमारा प्रभु हमारा पास रहना चाहता है। इसीलिए उनका नाम है इमानुएल, जो परमेश्वर मनुष्य के साथ। हमारा परमेश्वर को हम लोग कोई एक जगह में हम लोग उसको नहीं रखते हैं या कोई ऐसे प्लेस में नहीं रखते हैं कि प्रभु वहाँ है, लेकिन हमारा प्रभु हमारा साथ में चलता है। तो मैं आज आपके लिए जो प्रभु का वचन लाया हूँ, उसका शिरोनामा, उसका हेडिंग है बंदीज लाइफ। आज मैं जो शिक्षा आज आनिছোঁ, এই শিক্ষাটো হৈছে দাসত্বৰ জীৱন, বন্দেজ লাইফ। তো দাসত্বৰ জীৱন বুলি ক'লে কি বুজায় আৰু দাসত্বৰ জীৱন বা বন্দিত্বৰ জীৱন কি হয়, তাক আমি অলপমান আলোচনা কৰিম বাইবেলৰ যোগেদি। আৰু আজিৰ মানুহ কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধনত আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ দাসত্বৰ বন্ধনত তেওঁলোকে চলি আছে, তাক আমি এই বাক্যৰ যোগেদি চাম। আৰু কেনেকৈ তাৰ পৰা আমি মুক্তি পাব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি এই বাইবেলৰ পৰা আমি চাম। दासत्वर जीवन, स्लेवरी लाइफ, अगर बाइबल में हम लोग देखते हैं 39 टाइम्स फ्रॉम द जेनेसिस टू द रेवलेशन, इट्स रिटन अबाउट 39 टाइम्स बंदेज। আপোনালোকে আমি যেতিয়া বাইবেল পঢ়ো, একেবাৰে আদি পুস্তকৰ পৰা প্ৰকাশিত বাক্যলৈকে প্ৰায় 39 বাৰ বন্দেজ বা দাসত্বৰ বিষয়ে লিখা আছে। খালি বন্দেজ ৱৰ্ডটো, আৰু বেলেগ বেলেগ স্লেভাৰী বা আন বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ডবিলাক আছে, সেইবিলাকৰ কথা মই কোৱা নাই। কিন্তু বন্দেজ, দাসত্ব, এটা সৰু উদাহৰণৰ যোগেদি মই আজি এই শিক্ষাটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। এটা চৰাই, এক चिड़िया है जिसको मॉकिंग बर्ड बोला जाता है। मॉकिंग बर्ड यहाँ क्या नाम से उसको मालूम जानते, मुझे पता नहीं, लेकिन मॉकिंग बर्ड एक चिड़िया है। एक आदमी जो वो दुनिया जितना भी चिड़िया लोग है या कुछ जीव जंतु को उसको बहुत प्यार करता है, और वो चाहता है कि उसका अपना एक छोटा सा जू हो, चिड़ियाघर हो। तो इसीलिए वो सुबह निकल के जाते हैं, जो चिड़िया लोग को पकड़ के अपना जू में उसमें रखते हैं। एक बार उसने मॉकिंग बर्ड बोल के एक चिड़िया को पकड़ के लेके आया, बच्चा, और उसने एक पिंजरा में उसको कैद करके रखा। जब थोड़ी देर बाद देखा कि उसका जो माँ उस चिड़िया को देखने के लिए आया, उसका माँ, और वो आके चला गया। आने के बाद उसने कुछ खाने के लिए चीज़ लेके आया और अपना जो बच्चा को खिलाया। तब ये आदमी बहुत खुशी हुआ कि हाँ, कितना अच्छा बात है, अपना जो अपना चूजे बोलते हैं ना हिंदी में, चूजे को खिलाने के लिए वो कुछ लेके आया है, तो ये बहुत अच्छा होगा बोल के। लेकिन सुबह ही उसने देखा कि वो छोटा चिड़िया का बच्चा वो मरा हुआ है। तब उसने वो चीज़ क्या खिलाया वो देखने के लिए जब उसको अच्छा से उसका एग्जामिन किया, परीक्षा किया, देखा वो एक ऐसा फल है जो पॉइजनस फल, जो चीज़ को खिलाया वो पॉइजनस था। इसका मतलब है वो चिड़िया जो माँ देखा अपना जो बच्चा जो एक बॉन्डेज लाइफ में है, एक दासत्व का जीवन में है, हमेशा इस पिंजरा में कैद होकर रहेगा, उससे अच्छा है कि उसको मार दिया जाए। दासत्व का जीवन कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन आज हम लोग किसी ना किसी प्रकार के हम लोग एक बॉन्डेज लाइफ में है। हम लोग जितना भी विश्वासी हो या ना, हम प्रभु का जानने वाला हो या ना जानने वाला, हम लोग अलग अलग किस्म का जो हम लोग बंदेज में, हम लोग दासत्व का जीवन में है। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দাসত্বত আছোঁ।
আমি নাজানো যে আমি দাসত্বৰ কাম কৰিছোঁ, গোলামী কাম কৰি আছোঁ, কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ দাসত্বত আছোঁ আৰু সেইকাৰণে এই দাসত্বৰ জীৱনটোৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে আমাক প্ৰয়োজন আছে আৰু তাৰ পৰা উদ্ধাৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰভু যীশু আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে এই পৃথিৱীলৈ আহিছিলে। এতিয়া আমি অলপ সোনকালে চাম আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ দাসত্বত থাকোঁ আৰু কাৰ কাৰ দাসত্বত আমি অধীনত থাকোঁ। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग ऐसा कौन सी बॉन्डेज लाइफ में हम लोग रहते हैं, दासत्व का जीवन बिताते हैं बाइबल के द्वारा। एक नंबर, मनुष्य का दासत्व करता है। मनुष्य जो है वो मनुष्य का दासत्व गुलामी करता है, वो मनुष्य का अधीन में रहता है, वो एक बॉन्डेज लाइफ में रहता है। हम पुराना जो नियम में अगर हम लोग देखते हैं, आप एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 1 वर्स 14 अगर पढ़ेंगे, या निर्गमन चैप्टर 2 वर्स 23 को पढ़ेंगे, या निर्गमन चैप्टर 6 वर्स 5 को पढ़ेंगे, आप उसमें अगर सीरियली पढ़ के जाएंगे तो परमेश्वर ने मोसेस से बात किया और परमेश्वर ने इजराइल लोगों का लिए बात किया कि मैं अपना जितना भी लोग है उसका मेजरी, उसका दुख को मैंने देखा है, उसका जो आवाज़ मैंने सुना है, इसलिए मैं उसको उद्धार करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उसका स्लेवरी लाइफ, उसका दासत्व का जीवन को मैंने देखा और इसलिए उसका आवाज़, उसका चित्कार, जो उसका पुकार मैंने सुना, मैं उसको उद्धार करने के लिए जा रहा हूँ। एक आदमी कितना उसका दुख होता है तो उसका आवाज़ वो परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का पास पहुंच जाते हैं। ऐसा मैंने जो ब्लैक स्लेव बोलता है, काला जो काला लोग जो स्लेवरी करता था पहले, जो अफ्रीका का जितना भी लोगों को दासत्व बना के लेके आया था, जो गोरे लोग, मैंने उसका हिस्ट्री को जब पढ़ा था तो मेरा आंसू निकल के आया। तो बोलता है वो लोग, जो अफ्रीका बहुत ही गरीब देश था तो उसमें से जहाज़ लेके जाते हैं, जहाज़ में भर भर के गुलाम बना के आदमी लोग को लेके आता है। जब वो लोग लेके आता है तो उसमें बोली लगाया जाता है गुलाम लोगों को। गोरे लोग बोली लगाते हैं। पहले किसका बोली लगाते हैं? जो बीमार, जो बहुत कमज़ोर है, ऐसे दास लोगों को बोली लगाता था लोग कि ये इतना डॉलर में इसको हम लोग सेल करेंगे, इतना डॉलर में सेल करेंगे, तो लोग बोली लगाते हैं। तो पहले बीमारी लोग को लोग क्या करता है, बोली लगा के उसको बिक्री करता है। उसका बाद जो हट्टा कट्टा अच्छा जो शरीर जिसका है, जिस्म जिसका अच्छा है, उन लोगों को बोली लगाया जाता है। बहुत डॉलर में, हजारों डॉलर में उन लोग को बिक्री होता था। लेकिन जो खरीदने वाला उतना क्रूएल होता है, इतना मतलब वो इतना क्रूएलिटी बरसाता है, दिखाता है, निर्दय होता है कि वो अपना दास को खरीदने का साथ साथ वो एक जंतु या जानवर का जैसा इस्तेमाल करता था। वो जंतु जानवर का मतलब वो लोग को ऐसा हुक्म दिया जाता है कि तुम सुबह मतलब भोर होने का पहले, बिफोर डॉन, You have to wake up, आपको जगना है और तुमको सब काम, जितना उन लोग को घोड़ा पालता था उसका जितना भी खा, सब कुछ काम करने का बाद तुमको खाने का तो नहीं है, वो लोग तुमको खेत में जाना है और खेत में तुम काम करना है दिन भर। ना कुछ खाने को मिलता है, ना उसको पीने को मिलता है। फिर शाम को आके फिर उसका घर का काम करते करते ऐसे उसको क्या करता है, बंडेज जो बंदी जो है, जो बंदित्व को लाइफ जो है ऐसा उन लोग को बिताता था। बहुत ही तकलीफ था उन लोग का, बहुत ही कष्ट था, खाने को नहीं मिलता है। और जब कोई थोड़ा देर के लिए रोकता है तो स्लेव ड्राइवर बोलता है, मतलब जो दास को चलाता है। आजकल का जमाना में उसको सरदार बोला जाता है। उन लोग उसको कोरे मारता था, उन लोग उसको लाठी से पीटता था, क्योंकि उसको बैठना नहीं है, उसको सिर्फ काम करता है। दास ऐसा था। अब जब निर्गमन चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, निर्गमन चैप्टर 2 या 1, 2, 3 को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो राजा ने हुक्म दिया था, फराओ ने हुक्म दिया था उन लोगों को सब काम करना है, ईंट बनाना है, खेत में काम करना है, सब काम करना है। अगर बच्चा रो भी रहेगा, माँ उसको आके दूध पिलाने नहीं सकता है, क्योंकि वो दूध पिलाने का समय जो वेस्ट होगा उसके लिए वो वेस्ट होना नहीं देता है। जी गाखीर खुआब हलुआटे कांदी आछे, सर लुआटे जे गाखीर खुआब लागे हेतु समय निदिए। इमान कष्ट दासत्वर जीवन, মানুহৰ দাসত্ব কাম কৰে। আজি আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা আছে, অলপতে আমি নিউজ পেপাৰত যোৱা সপ্তাহত আমি পঢ়ি আহিলোঁ, কোনোবা বন কৰা ল'ৰা, কাম কৰা ল'ৰা
গৰম পানী ঢালি দিছে। আজিৰ দিনতো এনেকুৱা মানুহ আছে, এনেকুৱা নিজৰ ঘৰত কাম কৰিব বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে সহায়কবিলাকক এনেকুৱা যাতনা দিয়ে যে গৰম পানী ঢালি দিয়া, এনেকুৱা এটা আমি উদাহৰণ আমি দেখিবলৈ পালোঁ, ঘটনা দেখিবলৈ পালোঁ। মানুহৰ দাস। 2 নম্বৰ, মানুহ शैतानर दास। मनुष्य शैतान का जो उसका गुलामी करता है। अब रोमन चैप्टर 8 वर्स 15, रोमी 8 का 15 पद अगर आप उसमें पढ़ेंगे, उस वचन में लिखा है, रोमन चैप्टर 8 वर्स 15, इसमें लिखा है, For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. Slave again to fear. भय का जो मतलब दासत्व का आत्मा तुम्हें नहीं मिला है। इसका मतलब मनुष्य 2 किस्म का आत्मा का अधीन में रहता है। एक आत्मा मनुष्य को दास करके उसको हमेशा अपना कब्जा में रखता है, और दूसरा आत्मा मनुष्य को फ्रीडम देता है, स्वाधीनता देता है, आज़ादी देता है। इसमें बोला है शैतान जो हमको भय खिलाने वाला, हमको डर खिलाने वाला, हमको हमेशा जो एक सताने वाला आत्मा हम लोग को ऊपर काम करता है, और है शैतान। रोमन चैप्टर 8 वर्स 21 का अगर पढ़ने, उसमें लिखा है 8:21, that the creation itself will be liberated from the bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God। इस दुनिया, सारा दुनिया जब क्षय पाने का, जो क्षय होने वाला ऐसा एक गुलामी का अधीन में है, ये पूरा दुनिया क्षय प्राप्त होने वाला है। हर एक मनुष्य क्षय प्राप्त होने वाला है। गोटे मानु एदिन नष्ट होबर কাৰণে গৈ আছে, শেষ होबर কাৰণে গৈ আছে, ধ্বংস होबर কাৰণে গৈ আছে, আৰু সেই ধ্বংস হোৱা যিটো কাৰ্যৰ মূল হৈছে শয়তান, দুষ্ট আত্মা। আজি মানুহক দুষ্ট আত্মাই অধীনত ৰাখে, মানুহক দুষ্ট আত্মাই নিজৰ অধীনত ৰাখে। আজি বা বহুত বছৰ আগতে আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক নাজানিছিলোঁ, ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰি আছিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিদৰে দুষ্ট আত্মাই মানুহক কি কয় এইটো নিজৰ অধীনত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰে। কিয়নো আজি আমি যীশুক জনাৰ পিছত আমি গম পাওঁ যে এইটো দুষ্ট আত্মাৰ এইটো সুবিধা ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে, দুষ্ট আত্মাই আমাৰ জীৱনত আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে, আমি তাক গম পাওঁ। কিন্তু আগতে যীশুক যেতিয়া নাজানিছিলোঁ, তেতিয়া আমি এইটো নাজানো যে এইটো দুষ্ট আত্মা বা এইটো শয়তান আত্মা বা এইটো অহচি আত্মাই আমাৰ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে, আমাক নিজৰ অধীনত ল'বৰ কাৰণে বিচাৰিছে, তাক আমি নাজানিছিলোঁ। কিন্তু বাইবেলে আমাক কৈছে যে মানুহ শয়তানৰ অধীনত থাকে, শয়তানৰ গোলামী কৰে। যেতিয়া আমি সত্য ঈশ্বৰৰ ওচৰত চাপো, তেতিয়া সত্য ঈশ্বৰে আমাক মাৰ্গদৰ্শন কৰে, সঁচাটো দেখুৱায়। সত্য ঈশ্বৰে আমাক সঁচাটো দেখুৱায়, চোৱা এয়া সত্য, এয়া অসত্য। কিন্তু দুষ্ট আত্মা বা অহচি আত্মাই আমাক সঁচাৰ ফাললৈ কেতিয়াও চাবলৈ নিদিয়ে, সঁচাটোক জানিব নিদিয়ে। বাইবেলে কৈছে আমাৰ চকুত এটা বান্ধন বান্ধি দিয়ে যাতে আমি সত্যটোক দেখিব নোৱাৰোঁ। দুষ্ট আত্মাৰ বন্ধনত থকা বহুত কাহিনী আমাৰ বাইবেলত আছে। এবাৰ এজন মানুহে প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰিছিলে। তেওঁ বহুত ধনী মানুহ আছিলে, বহুত ভাল মানুহ আছিলে নিজৰ পৰিয়ালত। ল'ৰাজনৰ হঠাতে এনেকুৱা এটা ৰোগ হ'ল যে ল'ৰাজনে राती नुहुए। एक परिवार का एक बच्चा तो रात भर नहीं सोते हैं, नहीं सोना तो जो ठीक ही था, लेकिन उसका बाद वो बच्चा क्या करता है, रात भर अपना घर का अंदर में वो चलता है, रात भर। जब हम लोग रात का खाना खा के सो जाने के लिए हम लोग बिस्तर पर सो जाते हैं, वो लड़का अपना परिवार में खड़ा होके वो रात भर चलता है। वो बोलता है अभी मुझे मिठाई खाने का दिल है, रात को 12 बजे अगर बोलेगा मुझे मिठाई खाने का दिल है, तो उसको उस समय चाहिए, मिठाई चाहिए, कोई भी स्वीट चाहिए। और इसके लिए पिताजी उसके क्या बोलता है, उसका भर के पूरा फ्रिज भर के उसके क्या करता है, मिठाई ला के रख देता था। मुझे अंडा खाना चाहिए तो उसमें अंडा चाहिए, 1-2 नहीं, वो प्लेट अंडा खाता था। वो 1-2 मिठाई नहीं, वो 30-40 मिठाई एक साथ खाता था। और रात भर वो पैदल अपना घर का अंदर में वो चलता रहता है। एक दिन उसका माँ ने उसको पूछा, बेटा तुम रात भर चलता है, तुम थक नहीं जाते हो क्या, तुम्हें तकलीफ नहीं होता है क्या?
तो उसने बोला माँ मैं थक जाता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं सो, लेकिन मेरा अंदर में एक ऐसा शक्ति है वो हमेशा मुझे बैठने नहीं देता है, वो मुझे सोने नहीं देता है, वो मुझे चलते रहने के लिए कहता है, और मैं उसका आवाज़ सुन के मैं चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ चलता रहता हूँ। वो रात भर चल के सुबह हो जाता है, थक जाता है, थकने का बाद जाके बिस्तर पे सोता है। लेकिन वो लड़का क्या है, वो एक बंधन में था, दासत्व का जीवन, उसका पूरा परिवार का घर जमीन सब कुछ बिक्री हो गया उसका इलाज का ऊपर, लेकिन वो बच्चा अच्छा नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि वो एक शैतान का बंदेज में था, शैतान का दासत्व में था, शैतान उसको चला रहा था। आज दुनिया में ऐसा बहुत सा व्यक्ति लोग हैं जो शैतान उसको चला रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो पता नहीं है। दुनिया का कितना भी लोग शैतान का शिकार में हैं। आप देखिए हम लोग गलातियन चैप्टर 5 हम लोग का जो इसमें प्रिय वचन हम लोग जानते हैं कि शैतान का काम है। गलातियन 18, 19, 20 अगर पढ़ेंगे ये काम इसमें लिखा है, हम लोग का जीवन में शैतान करवाता है। The acts of sinful nature are obvious. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction and envy, drunkenness, orgies and the like. यह है शैतानी काम। वो है शराब पीने वाला, झगड़ा करने वाला, दूसरों का उन्नति को देख के जलने वाला, जेलस करने वाला, और जितना भी हम लोग जो खराब चीज लोग है, जो शारीरिक संबंध रखने वाला खराब जो है, सब कुछ ये शैतान हम लोग का जीवन में करता है। आज दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरा ऊपर मैं एक किसी का भी अधीन में नहीं हूँ। पृथ्वीत থকা কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে যে মই এইবিলাকৰ এটাও মোৰ জীৱনত নাই, এনেকুৱা কোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে, কিয়নো সকলো মানুহক শয়তানে ডমিনেট কৰি সকলো মানুহক শয়তানে অধিকাৰ কৰি ৰাখিছে আৰু মানুহ শয়তানৰ গোলাম হৈ চলি আছে। এটা সাধু কথা নিচিনা, কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে পঢ়ি। এবাৰ এটা কেঁকুৰা বেচা স্কৰপিয়ন নদী পাৰ হ'বৰ কাৰণে বিচাৰিলে, আৰু কাছ তাতে আছিলে। কাছটোক ক'লে যে কাছ মই তোমাৰ পিঠিত উঠিম আৰু মোক নদীখন পাৰ কৰি দিয়া। কাছটোৱে ক'লে মোক বুৰ্বক ভাবিছা নেকি যে তোমাক মই পিঠিত উঠাই ল'ম আৰু যেতিয়া নদীৰ মাজত পাব তুমি তো আৰামছে মোক তোমাৰ এইটো কাঁইট দি পিনে হুল দি পিনে বিন্ধিবা আৰু মই মৰি থাকিম। তেতিয়া কেঁকুৰা বিছাটোৱে ক'লে এই লজিক নাজানা নেকি? লজিক, মইতো তোমাৰ পিঠিৰ ওপৰত উঠি থাকিম, এতিয়া যদি মই তোমাক এই হুলটো দি বিন্ধি দিওঁ তুমিও ডুবিবা ময়ো ডুবিম। তেতিয়া কাছটোৱে ক'লে হা ঠিক কৈছা, ময়ো ডুবিম তুমিও ডুবিম, তাৰমানে মোৰ লগত তুমিও মৰিবা, ঠিক আছে উঠা। আৰু কাছটোৱে কেঁকুৰা বিছা স্কৰপিয়নটোক পিঠিত উঠাই গৈ আছে। আৰু যেতিয়া ঠিক নদীৰ মাছ পালে কেঁকুৰা বিছাটোৱে এটা একদম গ্ৰেট ষ্টিং বুলি কৈছে, ভালকৈ তাক একদম কাছটোক দিলে বিন্ধি। কাছটোৱে আয়া কৈ এতিয়া বিষত তৎপোৱা নাই আৰু মৰিবৰ কাৰণে ওলাইছে। তেতিয়া ক'লে আচ্ছা ৰ'বা মই তোমাক কথা সুধোঁ, তুমি যে মোক কৈছিলা যে এইটো আধা ৰাস্তাত তোমাক মই এইটো বিন্ধি নিদিওঁ, তুমি মোক কিয় কৰিলা? লজিক চজিক বাদ দিয়া, এইটো মোৰ নেচাৰ হয় সেইকাৰণে মই তোমাক বিন্ধিলোঁ। আচ্ছা কেঁকুৰা বিচাৰটোৰ নেচাৰ আছে যে সি বিন্ধিব লাগে, সেইকাৰণে মই তোমাক বিন্ধিলোঁ, এতিয়া লজিকটো বাদ দিয়া। শয়তানো তেনেকুৱা কাম কৰে, আপোনাক আৰু আমাক বহুত সুন্দৰভাৱে দেখাব। সেইটো কেঁকুৰা বিচাৰটো ডুবিলে আৰু কাছটো ডুবিলে। শয়তানো আজি আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা কৰে মানুহক যে সুন্দৰ বস্তুটো দেখায়, ভাল বস্তুটো দেখায়, আকৰ্ষণ কৰে, আৰু এদিন শেষত গৈ শয়তানো ডুবিব আৰু সেই মানুহ বা আমাকো লৈ সি ডুবিব। এই কাৰণে শয়তানে আজি মানুহক দাসত্বৰ জীৱনত ৰাখিছে, দাসত্বৰ জুৱলিত ৰাখিছে। দাসত্বৰ জুৱলি মানে আমাক নানা প্ৰকাৰৰ পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা নানা প্ৰকাৰৰ বাৰ্ডেনবিলাক দি, পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা নানা প্ৰকাৰৰ কি কয় এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ বোজা দি আমাক ৰাখিছে। আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এইটো শয়তানৰ বোজা, কিন্তু তাক আমি পালন কৰি গৈ আছোঁ। এবাৰ এজন মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে, আজিৰ পৰা প্ৰায় 30 বছৰ আগতে। তেতিয়া মই এজন ভাল ডেকা একদম য়ং এভাঞ্জেলিষ্ট, তো দেখিছোঁ তেওঁ ডিঙিত বহুতখিনি তাবিজ পিন্ধি আছে, বহুত তাবিজ পিন্ধি আছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ চাওক এতিয়া আপুনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে এই তাবিজখিনি খুলি ৰাখক, মই প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আৰে ভাই মই এইটো খুলিব নোৱাৰোঁ, 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে যদি মই ইয়াক খুলি ৰাখোঁ মই মৰি যাম।
এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মই যদি ইয়াক খুলি ৰাখোঁ, মই মৰি যাম, মই ইয়াক যেতিয়া হ'লেও খুলিব নোৱাৰোঁ, ই মোৰ লগত থাকিবই লাগিব। মই ক'লোঁ নহয়, এইটো এটা মানুহে বনাই দিয়া তাবিজ। আপুনি ইয়াৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰাতকৈ যিজন আজি আপোনাক বনাইছে, আপোনাৰ আকাশ বনাইছে, সকলোকে বনাইছে, সেইজনক আপুনি বিশ্বাস কৰক। সি কৈছে নহয়, এই বস্তুটো মোৰ পৰা আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে মই মৰিম। কিন্তু নাজানে যে শয়তানে আজি তেওঁক ইমান ডাঙৰ এটা বোজা দি ৰাখিছে, যিটো বোজা তেওঁ লৈ কঢ়িয়াই আছে গোটেই জীৱন জুৰি। হয়তো এতিয়া তেওঁ পৃথিৱীত নাই, তেওঁ এই পৃথিৱী এৰি গ'ল, কিন্তু তেওঁ গোটেই জীৱন জুৰি সেই বোজাটো লৈ ঘূৰি আছে যে মই এইটো এৰিলে মই মৰি যাম। কিন্তু নহয়, যদি আমাৰ উদ্ধাৰকৰ্তা আমাৰ প্ৰভুক যদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা কোনো বন্ধনে আমাক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে। বাইবেলে কৈছে যীশুখ্ৰীষ্টক জনাবিলাকে সকলোবিলাক স্বাধীনতা হ'ল, মুক্তি পালে, আজাদী হ'ল। जो यीशु को जानता है वो उसको क्या मिला है? आजादी। यीशु को नहीं जानने तक आप आजादी नहीं मिलता है। आपको आजादी का मतलब है आप हर एक चीजों का बंधन में रहते हैं, लेकिन जब यीशु को जानते हैं आपको आजादी मिलता है। गलातियन चैप्टर 2 एंड वर्स 4 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, गलातियन चैप्टर 2 वर्स 4, फॉल्स रिलीजन, जो एक्चुअली धर्म नहीं है, जो एक्चुअली धर्म नहीं है। आप धर्म क्या है इस चीज़ को जानने के लिए मैंने जो प्रीचिंग मैंने किया है, आप उसको मेरा यूट्यूब चैनल अमेजिंग ग्रेस ऑनलाइन को देखने से आपको पता चलेगा। शायद लास्ट वीक मैंने किया था। धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, उसमें लिखा गया है। तो आप इसमें गलातियन चैप्टर 2 वर्स 4, this matter arose because some false brother has infiltrated our ranks to spy on the freedom we have in Christ Jesus and to make us slaves. False religion. आज हम लोग विश्वासी को हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो जितना भी विश्वासी हम लोग भाई बहन हैं, उन लोग को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए अलग अलग किस्म का डिनोमिनेशन निकल गया, अलग अलग किस्म का डिनोमिनेशन। फिलहाल हाल ही में मैंने देखा है एक ऐसा हम लोग का डिनोमिनेशन आया है, चाइना से आया हुआ है। वो लोग ना यीशु को प्रचार करता है, ना पवित्र आत्मा को प्रचार करता है, ना जो हम लोग का परमेश्वर को प्रचार करता है, वो मरियम को प्रचार करता है। वो बोलता है हम लोग मरियम को विश्वास करना है, क्योंकि मरियम के द्वारा यीशु मसीह दुनिया में आया। तो एक फॉल्स रिलीजन, और अनेक सा व्यक्ति वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग उसको अपना रहा है, वो लोग विश्वास में ले रहे हैं उस चीज को। क्योंकि बाइबल ऐसा एक चीज है, अगर आप इसको वर्ल्डली तरफ लेके जाएंगे, ये वर्ल्डली तरफ जाएगा। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको ये बात आपको दिमाग में रखना है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा व्यक्ति का जीवन में आया और उसको इंसिस्ट किया, उसको लिखने के लिए दिया और उसने बाइबल को लिखा। इसलिए जब हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो आप वर्ल्डली नॉलेज के द्वारा बाइबल को पढ़ने से आपको सब चीज वर्ल्डली दुनियादारी का जैसे आपको लगेगा। लेकिन जब आत्मा, पवित्र आत्मा का मदद लेके आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आप उस समय समझ में आएगा कि हाँ, ये तो पवित्र आत्मा, क्योंकि बाइबल आपका वर्ल्डली साइड को आपको क्या करता है, उसको आपको दिखाता है। आसमानी तरफ, वर्ल्ड तरफ नहीं, आप स्पिरिचुअल साइड को दिखाता है। लेकिन आप उसको तो अगर दुनियादारी की नॉलेज से पढ़ेंगे तो आप उसको दुनियादारी के साथ मिलेगा। इसीलिए फॉल्स रिलीजन का अधीन में आजकल का जितना आदमी लोग है, फॉल्स रिलीजन जो धर्म नहीं है, जो एक्चुअली जो धर्म नहीं होने वाला चीज का अंदर में रहता है। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है, आजकल का जितना भी भाई बहन लोग लॉ का अधीन में है, लॉ, नियम और अधीनता से। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 1, इट इज फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Yoke of slavery মানে দাসত্বৰ জলিত পুনৰাই বান্ধ খাবলৈ নাযাবা। আমাক ধুনীয়াকে বাইবেলে কৈছে যে যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক মুকলি কৰিলে, মুক্তি দিলে, পুনৰাই সেই দাসত্বৰ বন্ধনত বান্ধ খাবলৈ নাযাবা। আজি মানুহবিলাকে দাসত্বৰ বন্ধনত বান্ধ খাবৰ কাৰণে যায়, নিয়ম বনাই দিয়া গৈছে, কিছুমান ৰেগুলেশ্যন বনাই দিয়া গৈছে, কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট ল বনাই দিয়া গৈছে কিছুমান। আমি সেইবিলাকক ফ'ল' কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ, সেইবিলাকক মানিবৰ কাৰণে যাওঁ, কিন্তু আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰা বহুত দূৰত থাকোঁ। We are obeying the laws only,
বাট নট ক্ৰাইষ্ট আমি খ্ৰীষ্টক অনুসৰণ নকৰোঁ খ্ৰীষ্টক আমি তাৰ বাধ্য নহওঁ কিন্তু আমি লটো মানি আছোঁ আমি লটো চলি আছোঁ কেলে বহুত মানুহবিলাকে আজি গীৰ্জাঘৰলৈ যায় তেওঁলোকৰ মনত ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি নাই আজি বহুত জেগাবিলাকত 15 মিনিটছ শিক্ষকে প্ৰচাৰ কৰাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি হৈ যায় বহুত প্ৰিচিং কৰিলে আজি পাষ্টৰে আকৌ আৰম্ভ কৰি দিলে একেই অল বেৰেল সং বুলি কয় না পুৰণা গীতবিলাক আকৌ গাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আকৌ পুৰণা কথা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষাটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই কি শিক্ষা দিছে কিয় পাষ্টৰে আজি এই কথাটো ক'লে কিয় আজি শিক্ষকে এই কথাটো ক'লে তাক শুনিবৰ কাৰণে সময় নাই কিয় আহিছে যে এটা সংগতি ৰাখো আমাৰ ঘৰত দুখ হ'লে কষ্ট হ'লে চাৰ্চৰ মানুহ আহিব প্ৰাৰ্থনা কৰি দিব আমাৰ ঘৰত কিবা কোনোবা মানুহ ঢুকালে আহিলে মই গীৰ্জা ঘৰত মোৰ মানুহবিলাকে মই গীৰ্জা ঘৰত পৰা আহিব আৰু কবৰ স্থান পাম বা কিবা বিপদ হ'লে থিয় হ'ব সেইটো সংগতিৰ কাৰণে আহে কিন্তু খ্ৰীষ্টক মানিবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টৰ আজ্ঞাটো পালন কৰিবৰ কাৰণে খ্ৰীষ্টৰ কেনেকৈ কি শিক্ষা দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে সেইটোত তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই সো দ্য পিপল ইন দিছ ৱৰ্ল্ড দে আৰ আণ্ডাৰ দ্য ল তেওঁলোকে ল'ৰ অধীনত আছে এতিয়াও ল'ৰ অধীনত আছে এতিয়াও তেওঁলোকে সেই ল'টো মানি আছে কিন্তু খ্ৰীষ্টই আমাক মুকলি কৰিলে আজাদি দিলে সেইকাৰণে আমি আজি যদি আমি কোনোবা মণ্ডলীবিলাকত গৈ প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড বা হালেলুয়া কওঁ তেওঁলোকে আমাক আচৰিত ধৰণে চায় ইজ ইট এলিয়েন সেইটো কি এলিয়েন নেকি চকুৰ পৰা বেলেগ গ্ৰহৰ পৰা নামি আহিলে নেকি কিন্তু মই আচৰিত যে পুৰণা নিয়মত গীতমালাটো হালেলুয়া শব্দটো আছে যেতিয়া মই আপোনালোকক শিক্ষা দিম তাতে পাব আহি থকা দিনবিলাকত হালেলুয়া শব্দটো গীতমালাটো আছে আমি ভাবোঁ প্ৰকাশিত বাক্যতে আছে নহয় হালেলুয়া বা প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড গীতমালাত আছে মানুহবিলাকে নকয় ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে লাজ পায় ভয় কৰে আনকি এতিয়াতো সুবিধাই হৈ গ'ল যে হেণ্ডশেক কৰিলে কৰোনা বিয়পিব আগতে হেণ্ডশেক কৰিবৰ কাৰণেও হাতখন আগবাঢ়ি নাহে কিয় হেণ্ডশেক কৰিব লাগে কিয়নো খ্ৰীষ্টক যেতিয়া আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ এবাৰ এজন মানুহ বিদেশৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহি আছে তেওঁক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে যিটো দল গ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁক কেতিয়াও দেখা নাই তো নিয়ম আছে যেতিয়া মানুহক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে যায় তেতিয়া তেওঁলোকে নেম এটা নামৰ প্লেট লগাই লয় নিজে কাক ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে গৈছে সেই মানুহজনৰ নামটো লিখি লয় আৰু প্লে কাৰ্ডত দেখুৱায় যেতিয়া প্লেনৰ পৰা মানুহজন নামি আহি আছে তেওঁ এইটো বাহিৰলৈ তেতিয়া মানুহবিলাকে চাই আছে কোনজন মানুহ যিবিলাক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে গৈছে কোনো চিনি নাপায় সেই মানুহজনে দেখিলে তেওঁৰ নামটো তাতে লিখা আছে মোৰ নামক ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে মানুহজন আহিছে আৰু তেওঁ আহি পিনে কি ক'লে প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড তাৰ মানে তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিলে আৰু যিসকলে ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে গ'ল তেওঁলোকে গম পালে যে দিছ ইজ দেট পাৰ্চন এইজনে সেই মানুহ হয় যাক আমি ৱেলকাম কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ অৰ্থাৎ তেওঁ ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰাৰ যোগেদি এই মানুহবিলাকে তেওঁক চিনি পালে কিন্তু আজি আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিম কিয় নকৰোঁ আমি আজি লৰ বন্ধনত আছোঁ आज हम लोग परमेश्वर को स्तुति देना प्रशंसा करना हम लोग फास्टिंग लेना या हम लोग सब क्या है टाइमिंग एकदम टाइमिंग उस टाइमिंग का मुताबिक हम लोग चलता है लॉ का अधीन में चलता है इसलिए फरीसी और सदूसी जो एक व्यक्ति था मैंने सप्ताह में 2 बार फास्टिंग लेता हूं मैंने सप्ताह में मैं दान देता हूं दशमांश देता हूं सब कुछ देता हूं वो लॉ को फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति ने जो समरितान आदमी आके बोला प्रभु मैं तो आपका आगे मैं तो सिर उठाने का भी मैं योग्य नहीं हूं मैं पापी हूं मेरा पाप को माफ कर दीजिए परमेश्वर दूसरा व्यक्ति का जो पापी बोल के आपने अपने गुनाह को कबूल किया उसका प्रार्थना को सुना लेकिन जिसने बोला कि मैं दशमांश देता हूं मैं दान देता हूं मैंने शानदेह पालन करता हूं सब कुछ बोला उसका प्रार्थना को रिजेक्ट किया गया क्या आज आप लॉ का अधीन में हो आज क्या आप उस लॉ का बंधन में हो क्योंकि बाइबल कहते हैं आज हम दासत्व का जीवन में हैं वो भी एक किस्म का दासत्व का जीवन है गलातियन चैप्टर 4 वर्स 3 We are slave to the worldly things हम लोग दुनियादारी का जितना भी सामान है उनका क्या है दासत्व है गलातियन चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है So also when we were children we were in slavery under the basic principles of the world basic principles दुनियादारी का हम लोग दुनियादारी का जो चीज़ है उसका दासत्व में है आप उसको दूसरा किस्म के नाम दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक बंदेज टू द इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स आप आजिकाली इलेक्ट्रॉनिक बस्तुবিলাকৰ বেছি মানুহবিলাকে কি হয় দাস হৈ যায় ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুবিলাকৰ
যেনেদৰে আজি আমি মোবাইল ইউজ কৰোঁ, যেনেদৰে আজি আমি টিভি ইউজ কৰোঁ, নেট ইউজ কৰোঁ, আমি তাৰ দাসত্ব বনি যাওঁ। আমি দিনে ৰাতিয়ে আমি সেই বস্তুটোকেই আমি সময় দিওঁ। যিমান সময় আমি ঈশ্বৰক দিব লাগে, যিমান সময় আমি প্ৰাৰ্থনাত দিব লাগে, যিমান সময় আমি বাইবেল অধ্যয়নত দিব লাগে, তাতকৈ বেছি আমি পৃথিৱীৰ বস্তুবিলাকত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট দিওঁ। সেইবিলাক বস্তু আমি বেছি ভাল পাওঁ, সেইবিলাক বস্তু আমি বেছি জানিবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ। আজি যদি পাবজি খেলিবৰ কাৰণে যেতিয়া ল'ৰাবিলাকে যায়, যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা মোবাইলটো আঁতৰাই দিয়া হয়, তেওঁলোকৰ হাত ভৰি কঁপিবৰ কাৰণে ধৰে। এনেকুৱা হৈছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এই অসমতে হওক বা এই ইণ্ডিয়াতে হওক বা বেলেগ জেগাতে হওক, যেতিয়া পাবজি খেলি আছিলে ল'ৰাজনৰ হাতৰ পৰা যেতিয়া বাপেক বা মাকে পাবজি খেলাটো বন্ধ কৰি দিলে, ইমানেই খং উঠিলে, ইমানেই তেওঁ এডিক্টেড আছিলে যে নিজৰ বাপেক বা মাককেই মাৰি দিলে, হত্যা কৰি দিলে। কিহৰ কাৰণে? তেওঁ পাবজি গেম খেলিবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে। গতিকে আজি মানুহ ভাই ভনীসকল, আপোনালোকে চাব, एनी टाइम जितना भी इस दुनिया व्यस्त हो जा रहा है, अब देखिए कोई भी बहन या भाई जब रास्ता में चलते रहेगा, उसका कान में मोबाइल, वो चल रहा है, वो एक भीड़ भाड़ रास्ता से चल रहा है, लेकिन गाड़ी आ रहा है, क्या आ रहा है, उसमें कोई उसका नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन वो मोबाइल पे बात करते जा रहा है। ऐसा एक्सीडेंट होके कितना लोग मरा है। इवन ऐसा है कि एक भाई जो कान में वॉकमैन लगा के रेल लाइन क्रॉस कर रहा था, उसको पता ही नहीं था कि उसमें ट्रेन आ रहा है उसे पटरी पे, और जब वो मोबाइल जो वॉकमैन लगा के चल रहा था, वो ट्रेन आके उसको मार दिया। इतना तक हुआ है, क्योंकि these people in this world, the people they are bondage the worldly things, दुनियादारी के सामान में वो लोग इतना व्यस्त है। आज वो शैतान एक बंदेज दे के आपको एक बंधन में रखा हुआ है। आज आप और हम उस बंधन में हैं। 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 19 और 20 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मनुष्य पाप का बंधन में है। सबसे बड़ा, मैंने पाप को सिर्फ नीचे रखा है, सब चीज़ को पहले रखा है, अभी पाप को बिल्कुल नीचे मैंने रखा है। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा, सबका जो सबसे बड़ा है, सबका ऊपर में है पाप। সকলোতকৈ ওপৰত আছে পাপ। মানুহৰ বন্ধন হওক, শয়তানৰ বন্ধন হওক, ফলছ ৰিলিজনৰ বন্ধন হওক, পৃথিৱীৰ বস্তু হওক, নিয়ম নীতিৰ বন্ধনত হওক, কিন্তু এই সকলোবিলাকতকৈ ডাঙৰ বন্ধন হৈছে পাপৰ বন্ধন। আজি মনুষ্য পাপৰ বন্ধনত আছে। কোনো মানুহ এই পৃথিৱীত ক'ব নোৱাৰে যে মই পাপৰ বন্ধনত নাই। যিকোনো মানুহে এই পৃথিৱীত পাপৰ বন্ধনত আছে, আৰু আজি এই পাপৰ বন্ধনটোৱে মানুহক আটাইতকৈ ডাঙৰ কি কৰিছে, এটা বিপদলৈ লৈ গৈ আছে। আৰু সেয়া হৈছে শেষ বিচাৰৰ দিনত পাপত থকা মানুহবিলাকে স্বৰ্গ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব, আৰু সেই পাপৰ বন্ধনত থকা মানুহবিলাকে নৰকৰ জুইত, নৰকৰ যাতনাত ভুগিব লগা হ'ব। যেনেদৰে অলপ আগতে মই উদাহৰণ দি আহিলোঁ যে যিদৰে কেঁকুৰা বিচাটো কাছৰ পিঠিত উঠি গৈ আছিলে, সেইদৰে পাপো আজি মানুহৰ পিঠিত উঠি গৈ আছে। পাপে মানুহক ব্যৱহাৰ কৰি আছে। মানুহে নাজানে যে এইটো পাপ হয়, এইটো কাৰ্যৰ যোগেদি পাপ হয়, কিন্তু মানুহে তাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে, গৈ আছে। আৰু শেষত গৈ এই পাপে মানুহক কি কৰিব? নৰকত জুইত লৈ যাব। এই পাপে মানুহক নৰকত জুইত জ্বলাবলৈ দিব। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আমি কেনেদৰে এই পাপবিলাকৰ পৰা, এই বন্ধনৰ পৰা মুক্তি হ'ব পাৰিম। নাও উই আৰ গোইং টু ডিছকাছ দ্য ষ্টেপছ অফ ডেলিভাৰেন্স ফ্ৰম বন্দেজ। কেনেকৈ আমি এই বন্ধনৰ পৰা আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম। আমি প্ৰথমতে চাম জেমছ চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্ছ 6। কোনোবাই পঢ়ি দিয়কচোন মোৰ কাৰণে। জাকব 4 অধ্যায় 6 পদ। জাকব 4 অধ্যায় 6 পদ। এটাকে শাস্ত্ৰই কয় ঈশ্বৰ অহংকাৰীবিলাকৰ এক মিনিট আহাচোন, তুমি কোৱা, তুমি কৈ থাকা, তুমি আহাচোন। কিন্তু নম্ৰবিলাকক তেওঁ অনুগ্ৰহ দান কৰে। প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়াচোন, এবাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া, তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰি দিয়া। প্ৰাৰ্থনা কৰি Praise the Lord, hallelujah. Oh, পবিত্ৰ 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 সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ জেহোৱা, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু। আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ কৰা কেনে এমাত সুন্দৰ সময় আপুনি আমাক দান কৰিছে।
হে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপোনাৰ পবিত্ৰ চৰণত চাপিব কেনে আপোনাক সেৱা মান মৰ্যাদা দিব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰিছে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ এমাৰ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু ইয়াত যিমান ভাই ভনী হিচাপে আপোনাৰ ওচৰত মোৰ দুৱাই আছে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক লগতে অনলাইন যোগেদি যিমান ভাই ভনী হিচাপে প্ৰভু পৰমেশ্বৰ এই পিতা পৰমেশ্বৰ ছাৰ্ভিচটোৰ জইন কৰিছে তেওঁলোকৰো ভুল ভ্ৰান্তি ক্ষমা কৰি দিয়ক জানি পেলাই কৰা আঞ্জানা কৰা দায়দুখ কৰা কেনে তেওঁলোকৰ পাপ অপৰাধ ক্ষমা কৰি দিয়ক আমাৰ মাজত থকা যিমান বাধা বিঘনি সমস্যা আত্মা চব যীশু কৃষ্ণৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা ওলাই যা বাধা বিঘনি আনি দিয়া সাধাৰণত ওলাই যীশুৰ নামৰ পৰা ওলাই যা পবিত্ৰ ঈশ্বৰ এই মত আপুনি আহক আপুনি আমাক খুচি পবিত্ৰ কৰক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু যিমান সন্তান সেৱে আজি দুখত আছে কষ্টত আছে সমস্যাত আছে সেই চবৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক তেওঁলোকে আত্মা থাকি প্ৰতিবাদ ধন্যবাদ দিব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক পবিত্ৰ ঈশ্বৰ বিশেষকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ ভাৰতী পিতা পৰমেশ্বৰ বৰা যিটো প্ৰাৰ্থনা সহায় বিচাৰিছে তাৰ পিতৃ আৰু মাতৃ কেনে পবিত্ৰ ঈশ্বৰ তেওঁলোকে যিমান পিতা পৰমেশ্বৰ যদি আপোনাৰ ডেকাৰ ভুল ভ্ৰান্তি কৰিলে আপুনি ক্ষমা কৰি দিয়ক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক ভাৰতী ডেকা তেওঁলোকৰ মা বাবা ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু তেওঁলোকৰ দুখত কষ্টত সমস্যাত যদি আছে আপুনি উদ্ধাৰ কৰি দিয়ক আপুনি তেওঁলোকক শান্তি আনন্দ দিয়ক যদি ঘৰত অশান্তি আছে শান্তি হ'ব কেনে আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক বেমাৰত আছে যদি আপুনি তেওঁলোকক সুস্থতা দিয়ক কিয়নো সুস্থকাৰী ঈশ্বৰ আপুনি হয় পিতা আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক যিমান সন্তান হিচাপে আজি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম তেওঁলোকৰ জীৱনত আছে সেই ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেমৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক আপোনাৰ অনুগ্ৰহ হাত তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিব কেনে দিয়ক তেওঁলোকৰ ৰাস্তা চব খুলি দিয়ক ইনকাম চ'ৰ্চৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি উদ্ধাৰ কৰক পিতা ধাৰ দিনৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক আপোনাৰ অনুগ্ৰহ হাত তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাখি দিয়ক লগতে পিতা পৰমেশ্বৰ আপুনি তেওঁলোকৰ যিমান শিৱে আজি বেমাৰত আছে হস্পিটেলত ফাণ্ডত আছে প্ৰভু মৃত্যুৰ মুখত পৰিব কেনে গৈছে সেই চবৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰক তেওঁলোকক আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক তেওঁলোকৰ পিতা পৰমেশ্বৰ এই বেমাৰৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক সুস্থতা দিয়ক কিয়নো আপোনাৰ তেজত শক্তি মেৰেকাল চংগাই আছে পিতা পৰমেশ্বৰ আপুনি তেওঁলোকক সুস্থতা দিয়ক আৰু প্ৰভু কিমান ভাই ভনীছা আপোনাৰ ওচৰত চাপিব কেনে বিচাৰিছে বাইবেল প্ৰাৰ্থনা ধন্যবাদ দিব কেনে বিচাৰিছে কিন্তু সাতানে বাধি দিছে পিতা পৰমেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰত আহিব পৰা নাইকিয়া সমাজৰ লাজৰ দুখত আহিছে পিতা সেই চবৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক মুক্তি কৰি দিয়ক পবিত্ৰ ঈশ্বৰ আপুনি সেই বন্ধনৰ পৰা তেওঁলোকক ওলাই আনক যে আপোনাক সেৱা কৰিব পাৰিব প্ৰণিপাত ধন্যবাদ দিব পাৰিব আপোনাৰ আজ্ঞা পালন কৰি আপোনাৰ লগত থাকিব পাৰিব এনেকৈ আপুনি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ অনুগ্ৰহ ইয়াত যিমান ভাই ভনী হিচাপে আজি পিতা পৰমেশ্বৰ আপোনাৰ ওচৰত মূৰ ধুৱাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দি দিয়ক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ তেওঁলোকৰ বিয়া পদত যদি গৈছে তেওঁলোকে বেয়া পদৰ পৰা আপুনি তেওঁলোকক ঘূৰাই আনক আৰু প্ৰভু আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক তেওঁলোকে পিতা মাতৃ পিতৃৰ বাধ্যতা হ'ব কেনে আৰু ভাল ল'ৰা ছোৱালী হ'ব কেনে আৰু ধাৰ্মিক জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপুনি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়ক প্ৰভু পৰমেশ্বৰ আপুনি দয়া আৰু কৃপা আৰু অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ লগ পিতা পৰমেশ্বৰ মই নিজকে আৰু প্ৰত্যেকক আপোনাৰ হাতত সুধাই দিছোঁ প্ৰাৰ্থনা নাজৰাৰ প্ৰভু যীশুৰ নামত খুজিছোঁ আমেন praise the Lord praise Praise the Lord. আমি পুনৰ ধন্যবাদ দিছোঁ বিশেষ প্ৰাৰ্থনা ছাবজেক্ট ইয়াতে দিছিলে সেইকাৰণে আমি এইটো প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবৰ কাৰণে দিলোঁ তো আমি এতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিম আলোচনা কৰিম কেনেকৈ আমি পাপৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম ভাইয়ে পঢ়িছিলে এতিয়া জেমছ চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্চ 6 তাতে লিখা আছে বাট হি গিভছ মোৰ গ্ৰেছ Therefore, he says, God resists the proud but gives grace to the humble. अगर आप चाहते हो कि आप कि इस बंधन से दासत्व का बंधन से आज़ाद हो कोई भी दासत्व का बंधन से आप अगर आज़ाद हो आप चाहते हो आपके लिए पहला कर्तव्य है बी हम्बल नम्र बनो आप नम्र बनो नम्र का मतलब है आप सहन करने के लिए सीखो नम्र आप कब होगे আপুনি কেতিয়া নম্ৰ হ'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি সহ্য কৰিব কাৰণে পাৰিব আপুনি যেতিয়া সহ্য কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত নম্ৰতাৰ কেৰেক্টাৰটো ডেভেলপ হ'ব যেতিয়া আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি কি হ'ব আপুনি অসহ্য হ'ব আপুনি উগ্ৰ হ'ব আৰু আপুনি মানুহক তেতিয়া আপুনি কাজিয়া কৰিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি সহ্য কৰিব কাৰণে পাৰিব টলাৰেন্স কেপাচিটি Be humble so that you can deliver, you can come out from the bondage of Satan.
আপুনি শয়তানৰ বন্ধনৰ পৰা, মানুহৰ বন্ধনৰ পৰা, সংসাৰৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে প্ৰথম কামটো আপুনি কৰিব লাগিব নম্ৰতা হ'বৰ কাৰণে। জাকব 4:6 কৈছে, ঈশ্বৰে অহংকাৰীবিলাকক প্ৰতিৰোধ কৰে, কিন্তু যিসকল নম্ৰ তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ প্ৰদান কৰে। So be humble so that the grace of God will come upon you abundantly. ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত বহুত পৰিমাণে থাকিবৰ কাৰণে নম্ৰ হওক। কিয়নো যেতিয়া ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আহিব তেতিয়া আপুনি দাসত্বৰ বন্ধনৰ পৰা লাহে 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 ঈশ্বৰে আপোনাক উলিয়াই আনিব আৰু আপুনি মুক্তি পাব। নম্বৰ 2, বি অনেষ্ট। সৎ হ'বৰ কাৰণে শিকক। বি অনেষ্ট। প্ৰভাৰ্ব হিতোপদেশ 28:18, প্ৰভাৰ্ব 28:18 লিখা আছে, whoever walks in integrity will be delivered, but he who is crooked is in his ways will suddenly fall. যিসকলে এইটো সঁচা মনেৰে সৎভাৱে চলে তেওঁলোকে কি হ'ব? উদ্ধাৰ পাব। Try to be honest. Be honest in your service. Be honest in your profession. Be honest at your home. Be honest to your colleague. Be honest to your father, your parents. সকলো কাৰণে আপুনি কি হ'ব? হনেষ্ট হ'বলৈ কাৰণে, কি বুলি কয়, সাধু হ'বৰ কাৰণে, বা আপুনি কি কয়, আপুনি এজন উত্তম হ'বৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰক। সাধু, অনেষ্ট। আমি অনেস্টি ইজ দ্য বেষ্ট পলিসি আমি জানো, আমি किताबत पढ़े पाए। ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनेस्ट नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि जो हम किसी को ठगे, किसी को लूटे, किसी को झूठ बोले, हम लोग उसी करते हैं। ऐसे करने का इसका रीजन, इसका कौन है? कौन हमको ऐसे करने देता है? ये दुष्ट आत्मा, इविल स्पिरिट, शैतान आत्मा आपका जीवन में प्रवेश करके आपको हमेशा जो डिसऑनेस्ट काम को कराता है, जो काम करने के लिए, जो काम करने से आपका दिल में आपका जो ऑनेस्ट नहीं रह सकता, कभी भी आप ऑनेस्ट नहीं हो सकता, ऐसा काम को आपके द्वारा करता है। लेकिन प्रभाव में कहता है जो आदमी ऑनेस्टी में चलता है, जो साधु व्यक्ति को डिलीवरेंस मिलता है, उद्धार मिलता है, लेकिन जो क्रूकेड है, जिसका तेरा मेरा चाल चलने वाला, वो अचानक से गिर जाता है। क्या आज आप चाहे तेरा मेरा चाल चलते हो? आज से बंद करो। नहीं प्रभु, मैं सीधा रास्ता में चलना चाहता हूं। आज दुनिया क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों एक दूसरे के साथ झगड़ा करता है? क्यों एक दूसरे से मारपीट करता है? क्यों किसी का चीज को उठा के लेके आता है, जबरदस्ती जबरन लेके आता है? इसलिए क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं है, वो उसका अपना ऑनेस्ट लाइफ नहीं लोग चल रहा है। लेकिन उसका क्या होता है? जब आप कोशिश करेंगे नहीं मैं ऑनेस्टी में चलूं, तब आपको क्या होगा? आप शैतान का बंधन से मुक्त होगा। नंबर 3, कॉन्फेस योर फेथ इन क्राइस्ट। आप यीशु का ऊपर जो आपका विश्वास है वो आप स्वीकार करो। कभी भी शर्म मत करो कि मैं क्रिश्चियन हूं यह बात बोलने के लिए। मेरा टाइटल का लिए बहुत सा व्यक्ति लोग मतलब जब सुनता है या जो व्यक्ति मतलब जानता है ये महंत लिखते हैं लेकिन क्रिश्चियन है, उसका आँख अपना जगह से निकाल के उसका ऊपर सिर का ऊपर चला जाता, फोरहेड पर चला जाता है। अरे क्यों ऐसा है? तो वो लोग क्या करता है, मेरा विरोध में खड़ा हो जाता है। अरे जो एक महंत आदमी एक हाई क्लास आदमी क्रिश्चियन है तो उसका ऊपर क्या आता है, उसका आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन आप कभी भी श्रम मत करो। रोमन चैप्टर 10 वर्स 10, रोमिया 10 पद कैसे, फॉर विथ द हार्ट one believes unto righteousness, অন্তরেৰে কি হয় বিশ্বাস কৰা হয়, and with the mouth confession is made unto salvation, কিন্তু মুখেৰে পৰিত্ৰাণৰ কাৰণে আপুনি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। आप मुंह से आपको स्वीकार करना है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं आप माइक लो और मैं क्रिश्चियन हूं आप प्रचार करो, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब जरूरत पड़ता है, जिस समय आपको डिमांड आता है कि आप इस समय आपका फेथ को कन्फेस करना जरूरी है। इस समय आपका विश्वास जो है, फेथ जो है, आपको उसको बोलना जरूरी है। उस समय आप कभी भी लज्जित मत हो। उस समय आप कभी भी लज्जित मत हो। आप बोलो यस आई एम ए क्रिश्चियन, मैं मसीही हूं, मैं मसीही हूं, मैं विश्वास करता हूं यीशु को। आप बोलने के लिए कभी भी आप लड़खड़ाइए मत। आप बोले, कन्फेस करें,
तब क्या होगा, आप शैतान का बंदिश से आप आजाद हो पाएंगे। তেতিয়া আপুনি শয়তানৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি হ'ব পাৰিব। যদি আপুনি কয় মই খ্ৰীষ্টান বুলি ক'লে মানুহে মোক বেয়া পাব, মই আজি যদি যীশুক বিশ্বাস কৰোঁ বুলি ক'লে মানুহে মোক এৰি দিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি সদায় বন্ধনত থাকিব। ফিয়াৰ, ভয়ৰ বন্ধনত থাকিব। লজ্জা, এটা শয়তানৰ বন্ধনত থাকিব। মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰা যে মানুহে মোক কি ক'ব, আপুনি সমাজৰ কাৰণে চিন্তা কৰা, এইটো বন্ধনত থাকিব। কিন্তু যেতিয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰিব, once when you confess out, yes, I am a Christian, the Lord Jesus, I have received Lord Jesus as my personal Savior, then you will come out, you will get the deliverance from the bondage of Satan. Proverbs 28 verse 13, he who covers his sin will not prosper. যিসকলে নিজৰ পাপটো ঢাকি ৰাখে তেওঁ কেতিয়াও উন্নতি নহয়। But whoever confesses and forsake them will have mercy. কিন্তু যিসকলে স্বীকাৰ কৰি তাক ত্যাগ কৰে তেওঁলোকে দয়া পাব। So never hesitate to confess your sin. আপুনি আপোনাৰ পাপটো ক্ষমা খুজিবৰ কাৰণে কেতিয়াও আপুনি তাকে মানে এইটো মনত আপুনি এনেকুৱা নাভাবিব যে মই পাপ ক্ষমা খুজিব, মই কি কৰিম, এনেকুৱা আপুনি কেতিয়াও মনত নাভাবিব। হেজিটেশ্যন আনিবলৈ নিদিব। মনত আপোনাক খোজা লাগিব নিদিব, নাই মই পাপ ক্ষমা কৰিলে মানুহে শুনিব। বাইবেলত কৈছে যিসকলে নিজৰ পাপটো ঢাকি ৰাখে তেওঁ কেতিয়াও উন্নতি নহয়। ইফ ইউ কভাৰ আপ ইউৰ চিন, দেন you will be there in bondage of Satan, bondage of this world. কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব আপুনি কাৰ আগত, আপুনি ঈশ্বৰৰ আগত ক্ষমা খুজিব। প্ৰভু যীশুৰ ওচৰত আপুনি পাপ ক্ষমা খুজিব, প্ৰভু মই পাপী হয়। নহ'লে আপুনি যদি বহুত আপোনাৰ মনটো একদম মনা নাই, মই কাৰোবাক ক'লে ভাল হ'ব, কাক আপুনি বিশ্বাস কৰে, আপোনাৰ বন্ধু হ'ব পাৰে, আপোনাৰ স্পিৰিচুৱেল লিডাৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ পাষ্টৰ হ'ব পাৰে, আপুনি যাক জানে যে এইজনে মোৰ পাপটো কেতিয়াও লোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰি নিদিব, তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ আগত পাপ স্বীকাৰ কৰিব। কিয়নো যেতিয়া আপুনি কৈ দিব, when you confess out your sin, you will see the difference. আপুনি তেতিয়া পাৰ্থক্যটো দেখি পাব। বাইবেলে কৈছে পাপটো ঢাকি ৰখা মানুহে কেতিয়াও উন্নতি নহয়, কিন্তু পাপটো যেতিয়া আপুনি ওলাই দিব, কৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ মনটো শান্তি, আনন্দ আৰু ঈশ্বৰৰ ক্ষমা যেতিয়া পাব, তেতিয়া আপোনাৰ উন্নতি হ'ব। Acts chapter 3 verse 19, repent, পশ্চাতাপ কৰা, যিটো আমাৰ জীৱনত বহুত কম। যেতিয়া মানুহে, जब आदमी कोई भी मनुष्य एक बार गलती करता है तो उस गलती को ठीक है ये अनजाने से हो गया। दो बार अगर गलती करता है तब भी सेम गलती को दो बार करता है तो हम लोग बोलते हैं ठीक है इसका दोबारा गलती हो गया। लेकिन तीसरा, चौथा या बार बार गलती करने से उसको हम बोलता है ये इंटेंशनली गलती कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। हम आज दुनिया का आदमी जानबूझकर पाप करता है, चाहे मसीही हो या ना गैर मसीही, क्या करता है, हमेशा जानबूझकर पाप करता है। लेकिन बाइबल हमें कहता है रिपेंट, जो गलती हो गया सो हो गया, आप दोबारा उस गलती के लिए तुम अपना उसमें मत लगाओ, उस तरफ मत ताको, आप मुंह को फिरा लो और मेरे दोबारा वो गलती नहीं होगा बोल के परमेश्वर से अपना पाप को, गुनाह से आप तौबा करो, तो अब इसको बोला जाता है रिपेंटेंस। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, रिपेंट देयरफॉर, इसीलिए रिपेंट हो, पाप स्वीकार करो, पश्चाताप करो, एंड बी कन्वर्टेड। मैंने इस कन्वर्सन बारे में कल बहुत अच्छा से मैंने देखा डिक्शनरी में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्शन? अगर आदमी लोग को पूछा जाता है कन्वर्ट, क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट करता है, क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट करता है। मैंने मरियम वेबस्टर डिक्शनरी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैंने देखा, उसमें एग्जाम्पल का साथ कन्वर्शन का वर्ड को लिखा गया है। कन्वर्शन उसमें लिखा है जैसे सोलर पैनल सूरज का रश्मि को लेके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्सन का मीनिंग आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाइए, वेबस्टर मरियम डिक्शनरी में जाइए, उसमें लिखा है कि जो सूरज का रोशनी को सोलर पैनल क्या करता है, उस रोशनी को लेके उसको क्या करता है, बैटरी में डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी करके स्टोर करता है, ताकि रात का समय हम उस इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग को क्या है, हम लोग उजाला मिल सके। क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट नहीं करता है।
क्रिश्चियन लोग सच्चाई को दिखाता है। आप गलत रास्ता में चल रहे हो, इस रास्ता से अगर आप जाओगे तो आप विनाश होगे, आप नरक आग में आप जलोगे। ये हम लोग का दायित्व बनता है और हम इस दायित्व को जब पालन करते आपको बोलते हैं तो आप समझ जाए, जो व्यक्ति समझता है वो समझ जाते हैं कि हाँ मैं तो गलत रास्ता से चल रहा हूँ, मैं तो गलत कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उससे उस गलत से घूम के चला आता है। तो उसको अपना यीशु को यीशु को प्यार को समझते हैं और यीशु को अपना जो उद्धारकर्ता मानते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कन्वर्ट होता है, यीशु को विश्वास करता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को कोई कन्वर्ट नहीं किया जाता है। बाइबल कहती है जो रिपेंट एंड बी कन्वर्टेड सो दैट योर सिंस मे बी ब्लॉटेड आउट। रिपेंट हो, पश्चाताप करो और कन्वर्ट हो, अपने मन को आप परिवर्तन करो ताकि तुम्हारा पाप को धो दिया जाए, पाप को माफ किया जाए। आज इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको आपका जो भी बंधन है, जो आपका बंधन में आप बंधे हो, आप इस बंधन से प्रभु आपको छुटकारा दे। मैं इस वचन के द्वारा सभी भाई को एक आज़ादी का लाइफ पाने के लिए, आज़ादी का लाइफ आपको कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह में मिलेगा। आप यीशु मसीह को विश्वास करें और एक आज़ादी का लाइफ आप बिताइए। प्रभु आप लोग को आशीष देगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बंद कर दिया, कोई दिबा मैं